साक्ष्य मु गोटे मझी भागर साक्ष्य आरंभ करी है कि केमिति प्रभु पाखक आसली आ बढ़ली ता व्यतीत कि गोटे भागर साक्ष्यटा रखी बोधे ये साक्ष्य अनेक लोकों उत्साहजनक हो पारे आईटा कहवाई मत लाज भी लगे केते केते कहले मो स्त्री टी लाज ही जाती किंतु मुझा को निजको गर्व मन करे कि प्रभु मत ये स्तर प्रभु उठे प्रिय माने मोर तीनटा जूतार कहानी अच्छी साक्षी अच्छी से भितर मु संक्षिप्त पर कहबी जदि हो पार तीनटा ना थे के गोटे कहबी मु प्रथम रे कलिकता अरे मु पढ़ुली कलिकता बंटेन थियोलॉजिकल कॉलेज बोली असेंबली ऑफ गॉड चर्च कॉलेज रे मु सेठी प्रथम कली मते जना भी नथिला भाषा भी एते जना नथिला कि नुआ शहर मु प्रथम थर सेठी बड़ शहर को जाउची आउ से शहर बहुत प्राधान्यता भी अच्छी आउ से दिन कॉलेज रे भी बहुत बड़ कॉलेज तांकर बड़ कॉलेज इन सेंस बेसी पिला नुह गोटे 50-60 पिला थिले किंतु तांकर जो सिस्टम टा बहुत सोफिस्टिकेटेड सिस्टम एटा होची प्रोबेबली 93 रो घटना कोच मो 93 94 94 94 5 6 7 4 वर्ष थिले मो सेठी तो एटा 94 रो घटना सेठी कॉलेज एसी सेटा प्रथम देखंतु सेतबेले तांकर एसी थिला जोटा कि हम माने से समय रे एसी रो विजन ने कि भुवनेश्वर रे भी थिला कि नै कि म जानि किंतु सेतबेले तांकर कॉलेज एसी इरे कहिबार अर्थ अछि एटा सेत पय म कहूची एसी अनुसार पिला स्टूडेंट माने टीचर गुडा एसी जेतळ ऑन हेबे समस्त तांकर पैंट शर्ट कोट बूट सूट पिंदी कि जिवे ले से पाखरे मो पाखरे एमटी भी किछ नथिला कि सिंपल शर्ट और पैंट दुईटा शर्ट बते थिला और दुईटा पैंट थिला आ गोटे साल गोटे केते तळ मु घुडे हे कि जाय तो पिला गुडा को मते मजा करबा पय आसी पेन पार्टी रे पुरे दियंती आ देखंती के थर्मामीटर को मापला भलिया मजा करंती एमटी किछि परिहास नै मजा करंती गोटे मोर जूता थिला जूताटा साइड आड़ को फाटी जाइथिला राइट साइड रो राइट से अंगुली बाहरी भी जोतिला आ दुर्भाग्यवशत मोर सॉक्स भी सहीठी फाटी थिला गोटाए सॉक्स गोटे पैर जूता ही थिला तो मु बहुत थर भितरे पुरैबा पई चेष्टा करे आपण जानि नांते आपण माने समस्त समृद्धिशाली परिवार आसीथिबे किंतु जदि फाटला पैंट जदि के पिनिची बेले सी जानिबो तम पैंट कोठी फाटिची के देखिबेनी किंतु निजे फाटलाटा निजे जानितिले आमे सबले सतर्क हेइथा और सेठी आखि जाउथाय बा सीटा को ढांकिबा पई आमे चेष्टा करूथाउ मो जूतारे भी सेही भलिया कि मो जूतो कासी अनै नांती किंतु आंगुठी बाहरु थाय कि फाटलाटा देखिबो कि बोली मु व्यस्त है कि से आंगुठी भितरे पुरैबारे ही बेले बेले व्यस्त रही जाए गोटे दिन मु कौन कली कि जूता काउ तो कहीं पिंधि बोली गोटे दिन चप्पल पिंधिकी जाइछि कॉलेज को से दिन सेठिकार वार्डन मते देखिले कॉलेज रे आ पचारले एटा कोन बाथरूम की बोली मु कहले नो सर एटा तो बाथरूम नो कॉलेज ताल मते कहले ताल तू काई के ई चप्पल पिंधिकी आसिछु मु कहले सर मो पाखरे तो जूता नाही तो सेठू से करके हाथ पॉकेट रे पुरैले तो मु कोन भाबिले हाथ पॉकेट रे पुरला मन तो किछ बाहरिबो तो अपेक्षा करछु मु तांकर हाथ को देखुछु मु तांको मुंह को देखुनी हाथ को देखुजे तापरे कि समय पर आ किछ हेलानी लास्ट रे कहले तमरो डस्टबिन अछि तमरो हॉस्टल रे कहले हां सर अछि सेठू से कहले डस्टबिन रे कि जदी जूता फेंगी थिबे काली की मछपा को नहीं सिले की पिंधी किया नहले स्कूल आना बोले कॉलेज आना बोले आ कोई की पढ़ेले मु बड़ दुखित भेली अपमानित भेली निंदा भी लागला प्रभु मु तो गरीब पिला आछे कॉलेज को जदी ए भेड़ा स्टैंडर्ड पिलान को पय आनिबार थिले प्रभु कॉलेज को मते काई आनिलो एटा शुक्रवार दिन रो घटना से लेक्चर जदी 50 टंका जदी देई थांते 50 टंका बोले भी से बहुत गुड़ा पुराना दुकान सुगुड़ा को पाखरे बसे कि अपन जे कलिकता जाई छंती मलिक बाजार असेंबली ऑफ गॉड चर्च पार्क स्ट्रीट रे अछि मलिक बाजार सेटा मलिक बाजार रो साइड रे कॉलेज सेही बाटो देके हम हॉस्टल को भी जाऊ से साइड रे बहुत गुड़ा जूता गुड़ा का 15 20 30 टंका गुड़ा कर जूता बिकंती सेकंड हैंड जूता गुड़ा को पॉलिश करी इवन से ठीक भी मो पाखरे नथिला किनबा बड़ दुख रे मु फेरी आसली से दिन शुक्रवार थिला शुक्रवार दिन प्रतिदिन जेंति मु प्रार्थना करे कि राति 10 टार फ्लाइट ऑफ हो गले सब पिला सुनती
ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ସେଦିନ ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନି, ଖାଲି କାନ୍ଦିଛି। ଖରାପ ବି ଲାଗିଲା, ନିରାଶ ବି ଲାଗେ କି ପ୍ରଭୁ ଆଣିବାର ଥିଲା ବୋଲି ଏମିତି ଜାଗା କାହିଁ ଆଣିଲ। ସେଠୁ ମୁଁ ଫେର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଯାଇକି ଶୋଇଲି। ସକାଳେ 7ଟା ବେଳେ ଜଣେ ଭାଇ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୋତା ଗୋଟେ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ଜୋତା ଗୋଟେ ମିନିଟ ବବି, ଟିକେ ଗୋଟେ 10 ମିନିଟ ରଖ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ସେଠୁ ସେ ଜୋତା ନେଇକି ଆସୁଛି, ଆଉ ମତେ ପିନ୍ଧେଇଲେ। ସେ ଜୋତା ତ ମତେ ହେଲା ଭଳିଆ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ସେଠୁ ସିଏ ଶନିବାର ଦିନ ହେଲା ନା, ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ହେଇଥିଲା ତ ଶନିବାର ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାପରେ ସେଠୁ ସେ କହିଲେ ଚାଲ ଗୋଟେ ସକ୍ସ କିଣିବା। ଆମେ ଯାଇ ଗୋଟେ ସକ୍ସ କିଣିକି ଆଣିଲୁ। ଆଉ ରବିବାର ଦିନ ମୁଁ ସେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି ମୁଁ ଲେକ୍ଚର ପାଖରେ 2-3 ଥର ବୁଲିଲି। ସେ ମତେ ଆଉ ଦେଖିଲେନି, ସେ ଖାଲି ଚପଲକୁ ଦେଖାଯାଏ। ମୁଁ ବହୁତ ଥର ମନ ଭାବିଲି କି ପ୍ରଭୁ ସେ ଲେକ୍ଚର ମତେ କାହିଁକି ଗୋଟେ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରିୟମାନେ, ଭଲ ହେଲା ମତେ ସେ 50 ଟଙ୍କା ଦେଲେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ଖାଲି ଏଇଟା ହଉଛି 94 ର ଘଟଣା, 94 ବୋଧେ ର ଘଟଣା। ମୁଁ ଖାଲି ସେ ଗୋଟେ ଜୋତାରେ ହିଁ ନାହିଁ, ବହୁତ ଗୁଡା ଜୋତା ଚେଞ୍ଜ କଲିଣି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ସେଇଦିନ ଯଦି 50 ଟଙ୍କା ମତେ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୋର ଏଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ତ ଛାଡନ୍ତୁ, ସାକ୍ଷ୍ୟ ବି ରହିନଥାନ୍ତା କି ମୁଁ ସେ ପୁରୁଣା ଜୋତା ହିଁ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଦିନ ଦୋଷୀ କଲି, ବାହାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଶିଖେଇବା ଟିଚର 50 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ହାତରେ ନାହିଁ, ଖାଲି ବଡ ଭାଷଣ ମାରିଲେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଡେଟରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ମତେ ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାଟା ଶିଖେଇଲ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ପ୍ରିୟମାନେ କରେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଲଜ୍ଜିତ ହୁଏନି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ନିର୍ଭର କରୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଆଉ ଥରେ ଦିଦି ଆଉ ଥରେ ସମୟ ଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୋତାର ସାକ୍ଷ୍ୟ କହିବି। 3ଟା ଜୋତାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେସନ୍ସରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେ କ୍ରନ୍ଦନକୁ ମନେ ପକାଉଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବୁଥିଲେ କାଶ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ଦେଇଥାନ୍ତେ କି, କାହିଁକି ମତେ ଏଟାକୁ ଆଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଥାଏ ଆମମାନଙ୍କର ଭିଜନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ସେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଗୋଟେ ବହୁତ ନିପଟ ମଫସଲରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ଯୁବା ଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆମେରିକାରେ ପଢିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ଯାହାର ଭିଜନ ନଥିବ ସେ ମୃତପ୍ରାୟ। ଆଜି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଭିଜନ ହଉ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଆମମାନଙ୍କଠୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମମାନେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ହୁଏତ କାହାକୁ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମମାନେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଚୈତନ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଥରେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ପାରିଥିଲି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ଭାବୁଛି, ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ କିପରି କେଉଁଠି ନେଇକି ରଖନ୍ତି, ତାହା କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ, ଭରସା ଉପରେ ବ୍ୟବହୃତ କରିଥାନ୍ତି। ଆସୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ପୁଅରେ ତୁ କଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ, ତୋ ଜୀବନର ଦର୍ଶନ କଣ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତୁ ଖାଲି ତୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣା। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ବି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ କିପରି ବ୍ୟବହୃତ ହେବୁ ବୋଲି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।